बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राम नाजरीन, दांत का दर्द। दांत के दर्द में सदियों से चलता आया ये टोटका हमेशा से ही मुफीद रहा है। बस जब भी दांत में दर्द हो या दाढ़ में, आप लौंग का तेल लगाएं और फ़ायदा पाएं। ऑयली जिल्द। ऑयली जिल्द के लिए महंगे स्क्रब भी कार आमद नहीं, तो रवायती तरीका अपनाएं। दिन रात बेसन को चेहरे पर लगाएं और उसी से मुंह धोएं और फिर कमाल देखें। तेज़ाबियत। मैदे में तेज़ाबियत की वजह से आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। जिस्म के तमाम अफ़ाल इससे खुद ब खुद मुतासर होने लगते हैं। लिहाजा आप इसमें लीमू का रस जितना हो सके इस्तेमाल करें। इससे आपकी तेज़ाबियत भी दूर हो जाएगी और तमाम फाजिल मादों के अखराज में भी मदद मिलेगी। चोट। मामूली हादसा हो या कोई बड़ी चोट, उसमें दवाओं के साथ हल्दी वाला दूध पीना आपके ज़ख्मों को जल्द भरने में कार आमद है, और ये एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात की वजह से इन पर फंगस लगने भी नहीं देता है। बालों की चमक, बेहतर नशो नुमा। बाल गिरने से बचाने में मुफीद नुस्खा अंडे का इस्तेमाल है। इसलिए बेहतर है कि आप बालों में अंडे के साथ सिर्फ दही का इस्तेमाल करें और हर हफ्ते बालों में लगाएं। इससे आपके बालों के हर तरह के मसाइल कंट्रोल में आ जाते हैं और किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। बगैर बिजली के कपड़े इस्त्री, वो भी सिर्फ सिरके से। जानिए सफ़ेद सिरका इस्तेमाल करने के चंद कीमती राज जो करें आपके काम आसान। सफ़ेद सिरके की आसान टिप्स। अगर घर में बिजली ना आ रही हो और आपको कपड़े इस्त्री करने हों, तो ऐसे में आप कमीज़ को हैंगर में लगाकर एक स्प्रे बोतल में पानी और सिरके का महलूल बनाएं और कमीज़ पर स्प्रे करें और उसे लटका दें। सलवटें हट जाएंगी। बर्तनों पर लगे ज़िद्दी दाग, खास कर जले हुए बर्तन साफ़ करने के लिए, उस बर्तन को चूल्हे पर रखें और उसमें पानी और सिरका डालकर गर्म करें, फिर रगड़ के धो लें। बर्तन साफ़ हो जाएंगे। घर में मक्खियाँ आ रही हों तो एक प्याले में सिरका भरकर इस पर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगाएं और उसमें ऊपर से छोटे सुराख करके कहीं भी रख दें। इसकी खुशबू से मक्खियाँ चली जाएंगी। नज़र के चश्मे साफ़ करने के लिए इस पर सिरके का स्प्रे करके कपड़े से साफ़ करें या कपड़े को सिरके से भिगोकर चश्मा साफ़ करें। पैरों के नाखूनों में फंगस लग जाए तो उसके लिए एक टब में गर्म पानी डालकर उसमें सिरका शामिल करें और पैर भिगो दें। फंगस ठीक हो जाएगी। अगर मशीन धागा ज़्यादा तोड़ती है और सिलाई भी ठीक नहीं आती, तो आप कुछ दिन तक मशीन में तेल डालकर उसको ज़ोर से चलाएं और उसकी सफाई करें। हर एक पुर्जे को निकाल कर उसको साफ़ करके दोबारा वैसे ही लगाएं। इस तरह बाज़ औक़ात खला पैदा होने या कचरे की वजह से भी सिलाई मशीन की सुई और धारें काम नहीं कर रही होती। अगर ये काम करने से भी मसला ठीक ना हो, तो मशीन के चंद औजार को निकाल कर दोबारा फिटिंग करें। सिलाई बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपको चांद लगाना या निकालना और सेटिंग करनी नहीं आती, तो बताई गई टिप को घर में एक मर्तबा ट्राई करें और मशीन की सेटिंग कर लें। छिपकली मारने की टिप। सबसे पहले 10 से 12 लहसुन के जवे लें और उन्हें एक बर्तन में डालकर डंडे से कुचल दें। उसके बाद उसमें 1 गिलास पानी और 2 टुकड़े हैंग के डालकर इसे भी कूट लें। आधे घंटे बाद इस पानी को स्प्रे बोतल में भरकर उसमें थोड़ा डिटॉल शामिल करके मिक्स करें। अब जहाँ जहाँ छिपकली नज़र आए वहाँ ये स्प्रे कर दें। हफ्ते में एक बार इस स्प्रे का इस्तेमाल करें। सारी छिपकलियाँ मर जाएंगी या फिर भाग जाएंगी। क्या हरी मिर्च खाने से वज़न कम होता है? जानिए हरी मिर्च के इस्तेमाल के हैरत अंगेज़ फ़वाइद, जो शायद ही आप जानते हों। जब वज़न कम करने की बात आती है, लोग अक्सर मुख्तलिफ़ हिकमत अमलियों और खाने की चीज़ों को तलाश करते हैं जो उनके मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाने और उनकी भूख को कम करने में मदद कर सकते हैं।
ایسے ہی ایک غذا جس نے اپنے وزن میں کمی کے ممکنہ فوائد کی وجہ سے توجہ حاصل کی ہے، اور وہ ہے ہری مرچ۔ یہ آتش گیر سبزی نہ صرف آپ کے پکوان کو مسالہ دار بناتی ہے بلکہ وزن کم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ آج ہم آپ کو ہری مرچوں اور وزن میں کمی کے درمیان تعلق کے پیچھے کی وجوہات بتائیں گے، اور ساتھ میں ان کو اپنی خوراک میں مؤثر طریقے سے شامل کرنے کے طریقے بھی بتائیں گے۔ میٹابولزم کو فروغ دینا۔ ہری مرچوں میں تیزابی کے احساس کے لیے ذمہ دار مرکب کیپسیسین ہے۔ یہ مرکب نہ صرف مسالہ دار ہے بلکہ وزن میں کمی کے کچھ ممکنہ فوائد کے لیے بھی ذمہ دار ہے۔ اس کا تھرموجینک اثر پایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم کی میٹابولک ریٹ کو عارضی طور پر بڑھا سکتا ہے۔ اعلیٰ میٹابولک ریٹ کیلوری جلانے میں اضافہ کر سکتا ہے، جس سے یہ وزن میں کمی کے سفر میں ممکنہ طور پر مددگار عنصر بن سکتا ہے۔ بھوک دبانا اور کیلوری کی مقدار۔ ہری مرچوں کا وزن کم کرنے میں مدد کرنے کا ایک اور طریقہ ان کی بھوک کو کم کرنے کی صلاحیت ہے۔ کیپسیسین کو بھوک دبانے والا عنصر کہا گیا ہے، جو بھوک کم کر کے ممکنہ طور پر کیلوری کی مقدار کو کم کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ ذائقے اور اطمینان کو بڑھانا۔ اپنے کھانوں میں ہری مرچوں کو شامل کرنا آپ کے پکوان کے مجموعی ذائقے کو بڑھا کر وزن کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جب کھانا ذائقہ دار اور تسلی بخش ہوتا ہے تو آپ غیر صحت بخش کیلوری سے بھرپور کھانوں کی طرف نہیں جاتے۔ ہری مرچوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ زیادہ کیلوری والی چٹنیوں یا سوسز پر بھروسہ کیے بغیر ذائقہ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہری مرچوں کو کھانوں میں شامل کرنے کی تجاویز۔ آپ ہری مرچوں کو سلاد میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ہری مرچوں کو کم تیل میں کچا پکا فرائی کر کے کھا سکتے ہیں۔ صبح ناشتہ بناتے وقت کٹی ہوئی ہری مرچوں کو انڈوں میں ڈال کر آملیٹ بنا کر کھائیں۔ ہری مرچ کے چند ٹکڑے ڈال کر اپنے سوپ اور سالن کے ذائقے کو بہتر بنائیں۔ ہری مرچ، لہسن اور زیتون کے تیل کا استعمال کرتے ہوئے مسالہ دار چٹنی بنا کر کھانے کے ساتھ کھائیں۔ ہر وقت درد سے تڑپتی خواتین۔ بس ایک مٹھی کالے چنے کھائیں۔ بھنے ہوئے کالے چنے کھانے کے وہ فائدے جو خواتین کو جاننا ضروری ہیں۔ اگر آپ صرف مزے کے لیے بھنے ہوئے چنے کھاتے ہیں تو آج سے انہیں آپ اپنی روٹین میں باقاعدگی سے شامل کر لیجئے، کیونکہ روزانہ بھنے ہوئے چنوں کا استعمال آپ کے جسم کی کئی طرح سے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے کے فائدے۔ ماہرین خوراک کا کہنا ہے کہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بہت سے مسائل پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کے جسم میں آئرن کی کمی ہو وہ بھنے ہوئے چنے کے ساتھ گڑ کھائیں۔ کھانسی میں بھنے کالے چنے 2 چمچ مصری، 1 چمچ کالی مرچ اور سفید مرچ آدھا چمچ لے کر پیس کر رکھ لیں۔ صبح ناشتے اور رات کو کھانے سے 2 گھنٹے پہلے کھا لیں۔ انشاءاللہ کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ کالے بھنے چنے کولیسٹرول کم کرنے کے لیے بھی بہترین غذا ہے۔ اس کا باقاعدگی سے استعمال کر کے قدرتی طریقے سے کولیسٹرول کے مسئلے میں بآسانی جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ اگر خواتین بھنے چنے کا استعمال کریں تو وہ جوڑوں کے درد، خون کی کمی، تھکاوٹ، ذہنی کمزوری سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہیں اور اپنی جسمانی طاقت میں بھی اضافہ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھنے ہوئے چنے خواتین کو ڈلیوری کے بعد ہونے والی کمزوری سے بھی بچاتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے وزن میں کمی تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ جسم میں موجود فالتو چربی کو بھی ختم کرتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کا گلیسیمک انڈیکس بہت کم ہوتا ہے، یعنی یہ بلڈ شوگر نہیں بڑھاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں کو بھنے ہوئے چنے کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔